أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi watukufu wa Komor mlio mashariki na magharibi, watukufu wa Komor haina mahali mjihundao usiku wa leo unu gari juhundiro harumaye ardhi ya Faransa, hususan ndo mjini Paris. Rika huja kwezi watukufu baadia umwezi wa utu kao do mwezi kao Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi tarehe 20 ya mwezi wa utu ya tilo uharuma la joli ya diktature ya Sumani Azali rangundu siku hata na leo kasujua mwana hindini, kasujua mwanzani hindini, kasujua mdumishe hindini, shaharengwa zile ambao leze liberte za kibinadamu basi na mahakama haribo hwaze nafasi za kibinadamu basi na mahakama haizo. Usiku wa leo unu le comité de soutien ya Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi neze komite de soutien za Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ziliho mashariki na magharibi rika huja rijulize wa Komor ukaya tarehe 20 tarehe 20 mweja gaindo yandise mahamine ranzi Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ge prison ikawa tisabi kisimwambia ni hali yafungwa kaitina dingo kaitina muso haukaya katurumiliwa mahakama katurumiliwa sharia shangurumiliwa iguzishamvu abonge kwezi watukufu atsaho wa Komor ho jumlifu hao atsaho maislamu ho jumlifu hao walio manga walio ngazija ritsanganywe tarehe 20 ya mwezi wa utu kaundo siku yafungwa haina bahanu Mkomori yalio yaombe dua Mwenyezi Mungu ya muhifadhi Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi, ya muhifadhi imwananya wajau Dr. Salami, ya muhifadhi imwananya Muhammad Ali Swalih, ya muhifadhi imwananya Abdallah Abdu Hassan ujiri yakubalia paro agwa, ya muhifadhi mwananya Nurdin Buruhani Dosar Emmanuel Saleh no wananyasi wonsipeka wafungwa wa haruma shawajao mumbedua wananyasi ikawo ndo wa fariki dunia zaidi ya mengomera runa haruma zebali za heyezi ya azali. Mwenyezi Mungu ya waswalie ya waberati ya warehemu ya wajangilie wake mwinguli mwondo wadunjia uharuma zembebo zae rimombeni kwezi wa Komoro baada salati aljumwa ya tarehe 20 ya mwezi wa utu mkeondo siku ikawo ngamombo duwa wandu ikawo wahajiri heyezi ya pewilinu. Mwenyezi Mungu ya warejeze uharumwensi ya hatu haukabarejei amani haukabarejei salama haukaya heri irejei uharumwensi hatu. Kwezi watukufu wa Komoro usiku wa leo unu hele jina la huwa naama ikawo ndorloni komite de soutien rowaliyo harumashesi wa Shamaore ikawo watendelwa ni mwananyasi Farouk Abdou ukawe julihani hala enfant du pays. Ruwananyasi walio larinyo ikawo watendelwa ni mwananyasi raisi wa heshekayo komite de soutien ilo yiho yatendelwa ni Farid do professeur Bashrahil
ngabo wananyasi kawo ngao haruma ngenti ya Faransa bombwa hivenze ranzinisi watendelwani Saidi Mwini ni mwana mshohangu Amina ngabo wanama ikawo ngwa hunu pari watendelwani Abdurrahman Abana ni mwana ma Abdurazak Shansi waziri wahe mahakama ngabo wananyasi wenzi hamande mwana ma ikawo ndo walo harumale bavulalio watendelwa ni mwananyasi Abdurazaku Mohamed Abdurazaku na mwana ma ministri Tajidin ngabo wanama walo Marseille watendelwa ni sheki kao shekinge alafua amayot geo wajau iho sama nzonambe kukaya hujumlifu hatu ndivahanu valio no wandu wao wenji tikanda ndo waelewe awese dumte ukakanga mtu wajua abo mzima hawaili shawo wandu kao haina mtu buso na kanga bo udhuluma uharuma habari za isisambi nano wananyao wafungwa mtujorenga kabdo Hassan ya juzi afungwa ni mahakama yatoa mahamili wala ndatoa mitsanu wala yaoneso kabaraka basi mahakama shazana ngwatsi ngende hali zanzao abunge kwezi watukufu ndumsahani mrengeye juma ya tarehe 20 ikeya dua haina wandu wajola uharumu msiri wa juma watekeleze surati Yasin watekeleze dua zaho wananya si wahafaza kulu wallahu zakumeno meja basike mnje ulo harume Komoro iduhamba kabasi mru wa mamadu wa mweshele ya mwembe dua ya mtowe basike mrulo harume Komoro iduhamba kabasi mji wa weshele ya manyasi Abdu Hassani agwa ya mtowe hata huwa nanyasi wafungwa abangika ramba kaya garidroka kabati mrulo harume Komoro baso mru karibu na sambi manzani hau karibu wa sambi hasiasa hau karibu wa sambi hadamu hau haufundi wandu wa ntipia arimtsahao ni hutu kufuhanyi ejuma tarehe 20 wandu siku ikawo garanzao si wandu rifanyao siasa garanzao si wandu ranzao yensi garanzao si wandu taifa la haki ranzao taifa la usawa ranzao taifa la kweli usiku huo ritafunye hajima ritahani hajima rimize hajima haudombolea ya etat de droit rajuhanza irejei homasiwani kwezi watukufu wa Komoro sinauduka mle usiku wa leo hakweni mesaji muhimu la ndiri resheli taifa yabo kabulio wanama wedendiziza de talazuzi wedendiziza na mina mesaji na kanza ni rehe nidulize ukaya tarehe 20 mweja wondo sikikawo wandu wa sambi yani family sambi wambande masambisti gardo saha haina mdo bahanu yaliyo watsanganyihe washerehi wambeza jizi watsanganyihe wambeza mtasambi watsanganyihe wambe dhulma ya mhunda nana wambeni dhulma za ndoa na nyao maprizo nyewonzi ikawo ngwa haruma ze kufuru za utimbiwa nezini tikaanza nishelezizi hebatinu borihunda ukaya ngarengawe tarehe 20 riwombe dua zengeta 20 mweja risherehi za jiri yabo wandu walo mjini waili wararu wadodo sherehi walo dahoni waili wararu wadodo sherehi wado shinda watsanganya bazima na washerehi shake na ukiri reke harmashedu kusinu mpelezwa yabo azalia dwamba ukaya wandu wasambi wabambaya lejuwa iloli fukalisu wala sambi hesa wenyi hesa daho ngaranzori wonesokaya ndrawu sambi geno waduhuze wadamu geno waduhuze wa siasa geno waduhuze wa dini geno wananya geno wanzani wahe wananya si wafungwa ngwa uno wanduzao ngwa uno wananyao kabasi mdukao hende hurabu iyo ndiye message kawo rikahanza ribesheye owa Komoro na homba Mwenyezi Mungu kaya rangudeze lera zijao ngazituhandisa ushangishi ya mafoto yaho wananyasi walu haruma ze dhuluma haruma ze rezo rishangishi ya mafoto wananyasi walu haruma ze dhuluma haruma miji hatu nemera ya hatu hususan Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ikawo wai rais ya kaya shabani waiti mdujao shawi mdu ya rumishiha ya lona njema
yalo nabi yalo na zakir yalo na zatukir yani wimru lo na tarehe sababu suka wimru anzore mfabriki haizo kwezi watukufu na mrengo ni hatimise haulani ya makalima yatekeleziwa ni mzima mwingoni mwa uwandu ikawa ngwainsiyo haruma mji walio mndu wangwa Saidi Yusuf ikawa hakaurongowa haya husumia hadharau mndu mse wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hamba makalima madziru nsinawu ya rejiban ya wana Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hamba nungo zinjimbi wana Ahmed Abdallah Muhammad Sambi karna uzirejiban izo ya hamba rizambi shangarambao karisiradhi izo ya hamba karjazi kaliaradi karjajibiwa rivunzi hamo sena ngarilanganio imirongo ya hamba ni Saidi Yusufu wasiku zansi uzabira yakawonesa ukamza zahatu hajara maaza rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hamlate mrumahai kabati mru ya johanze mrumahai rahani mrumshe dabako kabati mru anze mrumshe rahani mrumme kabati mru ya johanze mbaba rahani mwana kabati mru ya johanze mwana rahana mbaba iyo tosha rihane zanongo ikaonjizo hamba shahauhani ilini hakikisha ile taifa la Komoro ukaya riaishi yezizindu wa masiwani mwingoni mwandu kawo watenguha wahebe Mwenyezi Mungu wabeusa na tabia za kaya uwandu washe wadu tafadaezi minhum Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi akana yezi hata yajia rohe imru mshahahi kajaparo njia kabajaparo ka hafla ya daula wa mwenedi hamsa hosoni kujaparo shahadu vumuru ambo kwa inde nambari wahanda hamandi hadi wandoji wazifanyao rae Remaz Ahmed Abdallah Abdurrahman waundo wandu mara Ismaili raono kwa wandu washahao kwa janjia difference ya Remaz Ahmed Abdallah Abdurrahman na leo ya Sambi dokaya wana wa Ahmed Abdallah Abdurrahman wakaunjia haruma yezi no wana wa Sambi kwa jakaunjia haruma yezi ro wana remrumshi kwa janjia haruma yezi ondo wakarumezi ya Sambi wa wandu kawo wasola harume masiwa walo harume wo Ahmed Ben Jafar halanzuani wende mtu akanyezi ya Sambi ya kautinza na masazi wakiki hala moroni na nzuani wende mtu akautinza harume ya Sambi wasunu haji wala nzuani wende mtu akautinza harume ya Sambi hata hawo ntipi kaundu wandu wakauruma yezi hiyo mwanzo na biukaya kabaja kaya mwana wa Sambi kabaja kama mrumshe wa Sambi abangele leo karna udwa bahari leo Sambi hafungwa rambe ukaya wandu waladhimu mwani de mrumshe no wana waridiri wavumbue na sifa za tulingana nao emirongo hiyo rilani ngarilani nani na mrumsaidia yabo ganjia uharumu wandu waonda nelana mrumsaidia yambezeno gozila hafanya naye thumma wafanya naye haukaya imaza Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kajakazi wa jina ya duhamba mfulani na wariwo ni maraisi wabira mduandisa wakati ya mzee wangu Rais Said Muhammad Jawhar mrumshahadu hamba mamajo ikauni mri akaanza numewe yeviro mhononi mrumshe wa Said Muhammad Jawhar hau wana wa Said Muhammad Jawhar hizo zimweve Rais Sambi ruono wakati yelo adamba mamata wakati yataki Abdul Karim mtu akaanza yanumewa akaendelea husoni mtu mse yonde maana adamba mamata ngarono lelo yabaha idingu hamba mamaza ya imana mamaza doka mtu abele husoni mama mwaza azali hizo zikazeka ya zifaizo wakati ya Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi abange kwezi watukufu sina ukamle haku zikahanza rirehe taarifa rilaani zendogoza hamba ni Saidi Yusuf rirehe taarifa rijulizewa Komoro ukaranzindo siku wa maudu na rimlinda woni mwonese ukaya zendongo azali hamba nrabo koloneli azali hamba nrabo ukaya Sambi katina wenyi hamba nrabo ukaya Sambi hende hurabu hata wandungwa mtawao hata lejua liso na nzori wonese ukaya zendongo zila zondrabo na bozo nusokande ndrabo zokaya dezitendwa dezaladhimu zihakikishe zendongo hizo amzio yabo na homba Mwenyezi Mungu kaya uharumwe rezo sesio rangunde usiku wa maudu hata wasuli le 20 et le 21
zenti zozo mbili ngarijangilia o wafu hatu wa ulwaya ware mabunduki wa hafa ngarijangiwa wandu wa hajiri hasababu ndezi ndizo hiyo ngarijangilia o wananyasi wale mu prison wakatilo nunu ngarijangilia o Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu atuhumvukisho mahalani alio daino wananya wonsi walio haruma ze prison walio haruma zifungu na homba Mwenyezi Mungu kaya ngarijo ujibu haina suali kaongo joyuzisa mwanama journalisti shainu rijaili yake point de presse yani zenogozi ke wazi sazi tiki haruma majadiliano menji akainu message yanzu ibe swali taifa la Komoro yanzu ibe siwa wa Komoro yanzu ibe shwe maislamu ngarijo hamba kaya unsuru ahaka dhaliman au madhulum ya bondo bhanura wasili وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mdomnika imanama Papachenko kabla Mdomnika bwana waziri daula ili yainjazize hafla yinu idola dini zifanyie Zanzibar zijao. Manama Papachenko gamuniko kumdongo ili ونسى حولي هلفه إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم كم نجم غارنز أنتو كم بدو ده ساجا كواسطة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أما نما ديبيتي السهرية السلام amma obandra kanti banu geladimo ihaki ya rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ivenuhe ukaya Ahmed rais mzamani Ahmed Muhammad Sambi harumishari mwe Komoro ikao gamshukuru Mwenyezi Mungu wakati kafanya hazi harumwe pale découvert ya Champs-Élysées basi tikafanya zimina wa Arabu Algerien ma Marocain rakafanya hazia basi wonde raisi rangu 97 ndobo nsijuvana yarongoa harumwe dunia ikao wananyasi wajeni wakahisi mwanadamu ikao haladhimi hata wale harumansi wakahisi parodi za kiraisi wakahisi langi ya mwanadamu ikao hakika hasomo langi ya ladhimia tendensi ikao hata wajojo hazini na woto ni para wanambia kai rais wanyu hakaurongo ajana ani wakajibiwa wakaona mwanadamu dhamana ikao hastahiki atende harumati hiyo ndini ya maduni na Tanzania husomwa Ahmed Muhammad Sambi abili doka ikarendo ambe haki ne kweli ze projet za Rais Sambi ziunishia zibuwa yenti zirajisa yenti paraporo hani maraisi wavira ye kweli ya Rais Sambi harumishia harumenti ya Komoro kama josu butirambo kanu ezamana ya mfunga Sambi ye kweli ke jondro kaya heza mbao kazi mfungu zinu mavuzo amana jomkinisho kaza kima waziri yo mkinishia ukabanu sisi karichu hanzo ka Sambi bari ngari mwanzao no ila vimo Sambi abire usoni mwe mahakama uka oima nadamu yarumisharu mwaenti jabukoti Sambi waeche shaheni mdu yarumisharu ila vimo yabire harumwe mahakama haina familia Sambi yajuka Sambi hafanya au Sambi kajafanya au wajuka waziri fulani akaurumani Sambi hafanya au wajuka kajafanya au kaya gela dimoso ntipena mrari ngele suala lini afanyo kalo la mimi ngamina wana ngamina wajuhu basi ila 2019 ndo naka Komoro nafanya mashuhuri basi tire jei hunu sha ranzila 2019 na basa natsuono wana hangu ngamtsoona hama babiri mahakume anzi natsuono wana hangu wakatona basa gela dimoria lewuka fundi Sambi ukabanu ngabondu wadunga wa Komoro wadunga Rais mzamani Sambi ukaya yemfundi
ikawo havenwe dini akanga dosu bitirambuka arimwe mafundi wajaharu mwensi ya hatu basi president zamani wainde mungu yakaujaya benuka mwanadamu yasoma ulo harumansi yemjua haruma mji hata mji afanya darasa haongoza ondu walobo nsijuu haonesa dini hende aladhimu ifanyishihe basi sambi ikawa ulo winji wambakishi hapa saini walona imani yahe he ilmu ikawa hainosi za wakomori he fasoha njema ya inosi za wakomori ngeladhimu hena mbarengele suala linuka enge ola ndamimi nde ulo pirizo hulata habaha nlo na mrumshena wana ikawa nsu waona nsu yesho fungwao wao kwatu ni waona kwatu yesho fungwao yeti jo kamruhindi nde heli ikawa takukaramba sima islamu nde heli alemu mbarengele suala linu lirumie ikawa ngari zambao nro babanu osikuna kufanya interview ya husu president zamani rais Sambi haruma Facebook FM tizamba nro sambaka emara isiwari tawali ya wonti pia basi president Abdallah Abdurrahmani harumuyeti basi kwa mrujue mrumshahe ngoza tizamba nro kwa mrujue mrumshahe yemru au yemkudu basi wabili yabo rais Sambi hauka mrumshewa rais Sambi hasteho wa Komori hastehe mrumahe hastehe dhamana ikawa irihwa ya mrumahe hauka mrumshewa ukauda honi halilie mrumme heni heli ya jojo hoda honi hamhifadhi bahinga mfikiri hauka mitiji nzaza hatu miti mjisurai shanga mfikiri ukaya iyo nde mastehi yako yafanya takuka ye mrumshe wamna shioni ye mzaze wawana ye mzaze wa raisi jawa joka plasiwe yoti nyangu ngelavimo wanadamu ngelavimo mwanadamu ikao ye hija ani ngujohunda mungu ya mbango jifiri ani ya mhadisize ya mpuwe lila bayalaho wa Komori ikao halirengi ya dhamana ili ya towe wa Komori haruma baya abunge ye amande heli zambishi habana ngelavimo stehi o wanawana ngelavimo stehi nzazaho wanawana ngelavimo stehi efamia Sambi ukasambi harumu batina fami icho mkini shokabo mgwaibe nzanga bomrafami ikao hakaruma povar heli mukao bahe hakaniyo yujwa mkinishi shangela zimore le ukaya Sambi horengezwa mana yinu shaka mengoni mwe matajiri wa hiyo nti aka mengoni mwa baba wa hiyo nti waza wana aka mengoni mwe maulama wa hiyo nti abo wandu wao onti pia leo wo wandu wahima wadafi Sambi matajiri wa hiyo nti wo wandu wahima wadafi utajiri kangu dhulumiho owazaze no wababa ikao wazaya wo wandu wahima wadafi mbaba ikao hazaya wana leo hatulabala owanangu wadhulumishi hao ya mdumchangu dhulumishio ya faminga dhulumishi hao owanazioni ikao wahonda na elimu ya Sambi wo wandu wahima wadafiu fundi ikao gudhulumiwa hatilwapirizwa bure bure gudhulumiwa owanahingu wadhulumiha ya mdumshahingu dhulumiho ya elimu ya hae itula mrijoni ibalo katika wikabla dhima elimu ya hae ibuliwa injia harumezi fubazao wa Komori ilo wa Komori wa jowayenshi haruma hawa ya amani wa jowayenshi haruma dini senungozi zonti pia zibalo abongi yabu hende mana akanza ndongo kagela dhimo sena mzima ya renge senungozi nukabanu mimi engazi ni hundu estijo kamdu hindi engezundu mjomba hangu yetijo kamdu hindi engezundu zuki wangu yetijo kamdu hindi engezundu mbaba hangu yetijo kamdu hindi yonde mana rishemeza wa Komori au Kasambi harumu yenti emana zinu zimhunda uzonti pia daboko wa Komori wo hanza Sambi harumu wamvoti harumu o wakati unu ya tora isi shawa Komori ngwa mwanzao hauka eniheyo nguheyo hasibabu Sambi azali akahenda raisi akahenda sababu rais mzamani Ahmed Muhammad Sambi ndiye akaombea rais tusanti pianga rijuwao na kabla kaja kaurumi ya party shahamba hena mungu ikao yebunga za fikra za hangu kanzo emili azali yonde heli yajitekeleza azali ya waswili abunge wondo mwiso wa dhulma wondo mwiso wa bau wondo mwiso wa mruwa peu wondo mwiso wa mruti hindu wondo mwiso wa mrumaloni
usubuti ya hime ya onesokaya na sambika jamsaidia wo maluni wenda muno wo pe wenda muno wo tihindu wenda muno yo alla mambi ikawo koloneli azali haiwonesa omjumazini yafanyao abange ngari shahisha wa Komori waelewe kange lazimu wahoziwa no wana nsambi Dr. Salami Abdallah Abdul Hassan nano wafungwa modani nano wafungwa mopirizo ikawa rongo yione so haya si hamande ya hatu ya Kiislamu wanadamu watilwa pirizo walojuma mnyalia haruma sio walojuma hendezi haja zao haruma falasika walojuma hendezi haja zao bonsi usoni mawangu miongo na jana ikangwa mopirizo ze ngwa kabati wonesao kawoyi shandu warendo hamazi nyama ngwa heshio yabo hamazi nyama abangende mana rishemeza wa Komori kangelazimo wa Komori mla muhedingo hii gelazimo wa Komori mwesheleye ya imani mwesheleye ya mahadisi mema mwesheleye ilmu mwesheleye wa raisi ya hembabi ya shinda Mwenyezi Mungu ya mjeli ya afanya au kanga mono komo peu warumishi harmaenti sambia ka raisi hafanya za lopitali zila sabamba ula mtanga amone masakri kawi yafanye shiha wope uenda mno ukazelopita zika masakrewa le jumba laulo zilika masakrewa hasibabu ukaya iwonese ukasambika jafanya wadua zokaya kabla rahawe joma zempado na beshwa woma zempado shaitare hingio yabu ukasambia ka rais hafanya kadha abonge abo sisi rijuhanza ngati joele wanai mimi niti parti ya sambi mimi mbrati jojeleza nai bonlo banu shami mbaba wawana monti yensi hangu iruma ni raisi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hayrumu yensi eka hayrumu eka hayrumu nai hayrumu sha hayrumu raisi mzamani tirenge ilmu wakati nyeshi nzuani akati wa 22 o wakati Ahmed Abdallah ya puwe mamercenary wajewa mtahe sambi basa banzuani huja mtume ne mitume yi wakati wonga minzuani sambi onjaka humjwale wo shatika humjwa rangu nzuani akatrovende na kaweshi nzuani hata akatrovensisi na kawja na kawreje ngazi jandrudi nreje nzuani nreje ngazi akatrovenduz na kawenshi nzuani tikauju ahondo bana kaujua sambi tikauyeshi ze darasa zahe abonge mimi tikaanza nione seukaya wa Komori na mfanya moa imani waho wananya si walomo la jodi tisambi bahi shanga basalami ya ka gouverneur ya toka henda ya jisuwa bweri juyu ya votewa ya jisuwa bweri juyu ndi atilwa pirizo abonge abo mimi upando hangu tikajaban takuka mimi ni hanza sambi hena mna sambi ya kawiyesh hena mna sambi ya kaustewa Komori nje bangu nionese emaudu sambi ele ukaya bangu timstehi sambiti mwanza ukangamina wana waluma bani ho wan abangabo njajo jibiwa wala nsiravi sambi yake pirizo engemi na zinihundu amina toma njema ukaya heni mwanadamu nzamu wa imani kajajo jibiwa na ndongo hamaniyo ihunde mwanadamu ba ukaya imanu wanadamu kao warengo wanama wajuru wapawa ndwezitwa wafanya zitonda ziziro za wizi wanadamu watwelejezi shamwanadamu ikaula dimu wa Komori warengeze nongozi zonti pia ranzu tajiri ranzi mbaba wa wana ranzi ilmu wahifadhiza nongo hizo ikawa mahsusu onga mjohu samia ukanga mrongoze maulama iwadini ukanga nongozi sawo ukanga ulama iwadini ya subutende yake nsiwa jao yeshie ya hutuba ya Hazali Uthmani ukamnyezi Mungu hamumbaya hibe wasubitiwa mremekoti zilandongo kao zijanziro ulosiku wajoka usiku mziro wakaulazimwe maulama wa Komori wafanye mona na usiku ila haraka wadafi uyensi rahaye jasiha obahanu yasiha van leo ikabla dhimu maulama wa Komori waone ukasambi wakamarengo nionaye wakaharuma haini bahanu wakamikwansi ya kidini wakamjua wamtendeza heli Mwenyezi Mungu ya mba wakamjua wamtendeza hena mnasambia kaujibali hasha hena mnakastahi nsino wa Komori zozo ntipia iswambwe maulama iwadini kabatu usikwenga mzima waishele mwana nyao kabatu usikwenga mzima waho waswili embi kaundo ya rengensi ya tuotaji
wajua shehanti raisi mzaman shehanti mfundi watu shehanti mbaba wa wana shamhatso pirizo shawangu wa wanyamize faida za kinafsia sha naresheleye bosoni mwa Mwenyezi Mungu hauka uhondo wenye urambio kangu wajua huzisiwa namna wakawesh abonge mimi mtu hanzanike mle shanga mmono wana wanu kamjue heli wasikiti hao kamjue mndu mshaha heo bahania liyo ukangusikitiho jo wangu washe wangu wajine walono wandu mo prizo abonge ngelazimu si wakomo rijuoka yanti ya hatu irengwa otash ngerendwa unai handrongo zinji ka ungazivira unai ngelazimu wakomori wala muhe wakomori wala muhe wesheleye amana ikao Mwenyezi Mungu joka wozisayo upande waho wasoma upande waho wastarabu waelewe ukaya ngabolonga bomau shangari wambao Mwenyezi Mungu uka un jour Sambi Dr. Salami Abdallah Abdou Hassan Mamadou hawonti pia wananyasi wafungwa Saleh wonti pia ngwa jomla ho pirizo uondo siku rijohamba zetare hiza hiyo nti shati leo shaleo ngarombao Mwenyezi Mungu le 20 kuwasili le 21 haina mwana mkomori raulomonze raulondani yaelewe ukainti ya hatungi haruma otage yaelewe ukainti ya hatu wanawahi yonti ngwangamiao yashinde yajuokaya uosi kuwadua wa uombea haini mwanadamu ya dhulumiwa harisasi walozirewe walomo hospital walomo zitandani sawendamo kaburini wonti pia wangu wao ngwarilindao level wasili le 21 ranziwa chojo shinda wa roha wando misirini ranziwa wajohenda ranziwa wandu wa shera ranziwa wandu wa ume wajokaya uosi kuwadua hakuka uosi kuwaudu usiku sambi yakaharetewa uosi kuwaudu ikawa ufanishi harumayensi haukasambi simru haretewa yafanywa ndogo hamadazin abongo uo bakisha tarehi harumayensi uosi kuwaudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Marhaba menji yabonga mdumnika mwanama chance bahe wajau ili amdomweselezani kwezi watukufu wa Komoro kabanu mwana wa Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi akawlari mukebazimanda sina shahe ze misomo yahe gena kuru kawo kazi mruhusu ya keban Islam shanga sibazimanda sina he roho he ziungo he akili inshallah shanga munao ile fami ya Sambi ndio wajabanu ukaya watabiha hezo ngoza hamba 12 lions donc waka obligé wando wana wa Sambi wando wana na Sambi inde fami ya Sambi ndio ajaban leo wanemdare hanyabanu de manenya simra da biswalihi na deputy Tosa Johar sha wakati uja wa shemeza amumniko emanama ministre de la justice wa gouvernement de transition. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وآل محمد وممن وتكفو وبابانgu wananyangwanshwahu na watiti na mabea yangu na uwana watu warangalie zile razini na watu jajarangalie zile razadunga mwezi mnamnusuruni amhifadhini amjane mke mwengoni wa rumasu ilivwahe atarahifa rariti mpevyahe aljannatu firdausi insha Allah. Na hazi baraka za ijima ya leo kila luna haja yahe kila luna tambu mwezi amnikeyo mwezi ajanlia atoe nsiatu ya Komori har mwenseba mwezi mwenrese azali hule na hule de baidi insha Allah. Ahmed Abdallah Sambi wunu akarais we dola ya Komoro wunu wae fundi ilio ambakavasi dago ambaka mtu ka beneficie ya elimu yahe vawana wengi ambaka apotea Mwezi Mungu amjana ambaka de sababu awaongoza wana wao wa wanadamu
ilomba misomo yehe to pare leo yin vani watu angalia video zahe watu vulisha darsi zahe unu baba amuji unu entrepreneur unu père de famille unu mtu ilomba na mtumshe unu mtu ilomba na wana wallahi alazim Mwezi Mungu asomtoa harmastabali wani nselo wa utungwa halo nao sinama na ngweka la reunion urungulwa Muhammad armentia armeshiwa shala reunion wamutambishiwa mba timpara habaru mwanangu basi utungunko unaoneka mslala timpara habaru mwana wangu zavo na mwelewe utungu wa Ahmed Abdallah Sambi alunao mwezi 21 isiti ya mahamiraru rangu azali amrenga mateka Ahmed Abdallah Sambi karisli tena mahakama parce que kaftoka mahakama kavas mahakama ya jour de organisation des Nations Unies ONU neyende teito wa décret amba Ahmed Abdallah Sambi arengwa en otage islazimu abuliwa islazimu aindemnizewa donc van kavas tena mahakama islazimu abuliwa sans condition parce que dossier ya vidi azali asmani amrenge mateka Ahmed Abdallah Sambi vavu musisetsena motungu ya mtumishe wahe utungu mtumishe wahe alonao ina mahamira ramba kamona mtumme wahe ina mahamira ramba Ahmed Abdallah Sambi kaona mtumishe wahe ina mahamira ramba Ahmed Abdallah Sambi kaona wana wahe na muimagine motungu lonayo na mwangalide confinement rikar confinement mweza mbakarako jwara la mwenze Ahmed Abdallah mahamiraru mtoka rais wa daula arengwa abaliwa manantin Ahmed Abdallah Sambi abaliwa parce que wae mkomor wae mtu liyotu alamba fahara wae mkomor wae mkomor parce que ahera leo député tosha wa shitsandra ahera msamdu ahera fumbuni ambasada pose député katsovotewa mpaka dharma hii region yahe wamini wabdurazak shansi au-delà de Moutsamudou, na nyuma kile otene wangina kato voto ba Ahmed Abdallah Sambi von satwendrao ahenda sima ahenda nyuma kile ahenda itanda ahenda fumbuni ahenda mjwaezi von satwendra to votewa Ahmed Abdallah Sambi wevenzewa Ahmed Abdallah Sambi na sula gwalo vani sufazahe ataukuushe na songi hazi jonazi wala tishindri humaliza zinjema zahe asifanya Komoro kafasida kula Komoro katisha furaha maretrete walivwa vantu kama maskini wala usikini sababu da Ahmed Abdallah Sambi wala kawaiba Ahmed Abdallah Sambi karumash Komoro karumash ahli albayti be akovenza hubbul watan min al-iman insiye para vavo de rapare de slogan insiye para vavo de rapara yo de slogan ya Ahmed Abdallah Sambi na anyese exemples zahe wana wengi walawa wana wengi wapara misomo wana wengi wapara hazi donc le win vani Ahmed Abdallah Sambi abaliwa shivani mana azalasmani andu yindi bovyahe ilio mumkia msaidie airongua fulani na votewa fulani ule votewa donc asifikiri ambane ahimbali ya shivani mtu mwezi Mungu amtukuza kavasi manadamu atushina anvalili azalasmani leo kavasi dago katia msuba atia msuba harma malagu pia ya Komoro ahera amwera taharma harusi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harusi ile misiba parce que vantu ngana harma harusi parce que kata amone Ahmed Abdallah Sambi kata amone azali asmani ahera harma harusi yona mtumshe wa rusizi jua anjibu ahera harma mikiri mpaka alive watu ahera harma mkiraji mavahan mpaka alive watu wale wamkirulu walawe wakati kama falume wavira watu wakotria hizi nguo zao na zigelegele zao amba wakana furaha amba president ula sijatukuze nsi ile vale umujule vale bede konde kinyume donc Ahmed Abdallah Sambi wananyangwa tukufu mwezi 21 ina mahamiraru rangwilio ambane arengwa mateka
dunia pia sijua. Donc vanto ku phrase moja tout d'ensani yorongo evan. Organisation des Nations Unies, ONU, les droits de l'homme, il constatait, il a verdict comme quoi Ahmed Abdallah Sambi lazima abuliwa, kafanya chongo, kawasina chongo humreproche, lazima indemnizwa na mahadala wa shivani. Vavo kaka na abudi, numjibu mtwarongolo saidi sufa walio na kia makalima yahe yaliwamba yar kasir wasifamia Sambi yarhodzo wakati kao amba mtumshwa Ahmed Abdallah Sambi weulia matozi ina mahamira ramba kamona mtumme wahe wasaha yilo maana azalasma na hempara mtumshwa hatomtoro yahe ina mahamiraru wanawahe kasmpara bao. Donc c'est Yusufa makalima yale makalima madziro ya huta amteza sheri mtumshwa Ahmed Abdallah Sambi beka shilu mteza sheri mtumshwa Ahmed Abdallah Sambi. Et d'ailleurs c'est moi interpellé van nstanjabu ainarenge pitskuli la azali va pitskuli la azali do de wanzan wahe. Donc na lishe na tito jwa na mzia amba asurungwe makalima yayo be na jouer ambane arvunzu ya maumo hasotan welu amane mtumshwa Ahmed Abdallah Sambi weli ya matozi ina mahamiraru amba kamona mtumshwa wahe tisibu shuriete yangu ina mahamiraru wanawahe yulu amba ta azali asumana hewa paratoto zuruho zao mahamiraru wana Sambi kaona wanao simambe anumwabi baba sinama na ngoro ngolo Muhammad ahma shito shalari vamtu va wentilia barriera manini simparu mwanangu utungululo nao nena mahamili sapar namona mwanangu warongolo Muhammad vavuna parlompa mzade mzima bakaso na wanahe ina mahamiraru amane Ahmed Abdallah Sambi kaona wanawahe maana tinafungwa parce que ouais populaire vavo nsla hana na wananya wasalia uruman nyangu mtiti Lukman Badran yulomba c'est un jeune entrepreneur ina mahamili rangwilio ambabalwa shivani wala kavaso kuma voix Salami Abdou udal man nyangu papa cheki ayirongwa vavo na man nyangu mtukufu député tosha azrongwa vavo voix man nyangu Abdallah Sanagwa amba agwa balwa shivani mana ntina balwa shivani parce que rongwa des haki kafanya ntongo ndo mbali ya shivani va Saleh vana list ya nunda mane islam riangi hospital tawasi wi diffuse vavo ijima kamili mwezi 20 wa août rusimie mikirion pia ya Komor rimwombele dua Ahmed Abdallah Sambi mwezi mgu ambuli heku mfaya kunia he udhala mregeza mtume Yusufu habbahe udhal amba mtume Zakaria mwana udhallo inseba yamra vya mtume Inus heku mfaya kunia humalangu mwezi mgu wala tida Ahmed Abdallah Sambi na watu wabalua pia mazivani mwezi mgu awajanlie wabuliwa insha Allah ta'ala tuna masikitifu sana masikitifu ya huka amba watu vawana waviolewa watu wa menze wasirkule va mapoto mengi be paramtu amba aulawa avulme orde liotna Isaac aula vosus vo dossier yo ibala ruono gazon ikoni aulawa dossier yo karaparo ikiatena ruono Faisal commanda Faisal wangavi na angavi waulawa karaparukia bede ma prisonnier politique ma prisonnier politique tout ce sont des prises d'otages wantu arengwa en otage na azali asman bebe onsandongowe idola yake ya hija wantu wano tonondo walive harma mahakama ya kwelu nsan mwambie parce que tikia kila fonctionnaire il y a ambane à se contribuer de loin
ou de pré-dictaturia azali atoliva vota takfin vozuzi tisuve interview yahe a revendiquer ambawe jeriwa anda saidi enquête aro ero anda saidi enquête vavu akubali ya enquête rumia vie méthode we torturer watu we bubwa watu aparmia watu wa maliza lieutenant bapale takfin aparmia watu wa mwa bapale na eri mustaki hunu Faransa na zina la hela cour penal international wala tido tu va watu wengi la liste est très longue b si halef tuka cour subwa cour commission de discipline kila mtu commettre au crime dawla ya haki ato poursuivewa kavato katsena tolérance zéro kavato katsena parce que watu walofanya mbovuvuzuzi wasiragia wa récidive rono nzwan watu walofanya mbovuvu jana warige parce que kawa hukumulwa donc mahakama kulu ya hika watu hukumulwa vavo insha Allah tisoka munda tisomrangani mara nyingi wakatwanyu vavo ijima sire mikiri pia ya Komor rumilie Ahmed Abdallah Sambi Fatiha na le 21 kila mtu amvenza Sambi témoigner harma réseaux sociaux le 21 stia mahamiraru ajandise mwahawanne rangwalo shivani Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shukran lakum. Mwenyezi Mungu mtukufu ujo mtoa harma ezangoya dio Rais Sambi daino wananya ikawo ngwao ma otage ngwao ma prisonnier kawo gamanzo nieleze mana rahambande leve ne le 21 le 20 wundu siku Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi akauzililiwa ze haki za kibinadamu za hahe gandela fanye mahamiraru kama usiku ha usiku lera halera imana hele 20 hindini ula abole 20 sangandora andi se mahamine abonge lademo wa Komor hinna mkomoro wanwali yoduka gandora andi se mahamine ya Rais Sambi abonge karna ujua uvachuwa le 20 le 21 le 20 kamili hao mahamiraru ya timu le 21 garandi somu hawane abangari mwambiauni wa Komoro kaya engar ndora bakise senator rafanye mahamine hali la sobali wa kensiba la jawu haungari fanyao izo ndo wafanyao harumwedini kamira jori semeze risemunzia nirambe mndu wona fungulwa haukaba sarele ukakabati mahakama ya mahakama ya nrabu ya mahakama kasifanye mahakama amumnikoni mfano ya juge d'instruction kao le akane dossier ya Rais Sambi hahalalisha hafanya ordonnance hambara Rais Sambi wadialo nuani mabardialo nayo ze mashini zile Komoro kazitushinda kazina ushinda zambe ya kiasi ya huwadi hali ulio ngeladhimwe yendi harumba hali balu mashini kama zushinda zambe exactement ifanye diagnostic ya huwadi hali ulio ordonnance yafanyiwa andora fanyimwa ordonnance wafanywa ni juge d'instruction ukaimro ina rohe shaza lihambati rohe hapo bahika zisaba geizo leo Muhammad Hussein kaunde ministre de la justice nguderitola aya no lisoma no ramyo kayefundi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawun anfusakum am tatuluna al-kitaba afala ta'qiluna ingo mwanzo nyinyi mafundi mdorambia ta'muruna an-nasa bil birri kana Mwenyezi Mungu wa tansawna anfusakum na nyuda sasa nafasi za mozanu kakamtumra mdiwa sasa nafasi zenu kumramba wa mtanke fundi geladhimwa kile example ya udoni donc abundo banu wende mana bakongara mbao kaya kama Mwenyezi Mungu abenze tarehe 20 tarehe mashhur kwa ndo siku Sambi yafungwa mahamira kamiliha tarehe 20 no mwita garandoni rali sema hamine sisi ngaramba ukaya kartulinda mahakama sisi comité de soutien za Sambi kartulinda mahakama risali wono auka watu ukanende dapitali kazafanyiwa shabaza liambata ndapo zihisa risali uke mahakama azali sharia azali
zendongo pia azali yende imamu yende mwadhani yende ukimu yende swalizo yende zendongo pia ndaye nengo wakati ulienda dongo za mahakama mahakama yaliyo de mahakama populaire pariparawe peuple comorien rijuhe rishemeze rambesa mbida fungulwa na rifanye juwa na nyasi wa Senegali duzi mwananyao ya kanza ndia dhulumi watu kazanda boka hapa na mwana mshahada hatabu na hindini muonezo wananya wafanya sonko yezidiri wodioni basi nsabili botasi hakabati mji wa Senegali kawuti mji wa Senegali basi ujiri manifestation hari mwabata pendant 24 heures mahakama procureur kwa bilizambe kana mumlejezi zisa halejeziwa wale wamba ukamlejeza sangara la hawo ikamleza mrudi mumtezeza tena sitorejeza ba tena tanga doambe serikali wojenza habo makisali ka obligé afanya mkataba parce que le peuple a dit non banka bana mrukodi dume peuple manana baweza he peuple leo dokarifanya mahamiraru ya attentisme rilindi hata kabatiza kauha kwezi watukufu wa Komoro kala mwambia wonuka ikawa maulama uko atumwambia neza ladhimu gabaze aya za Qur'ani Mwenyezi Mungu yao nesokaya ikaanga manao namfanya namna kadha Mwenyezi Mungu ambe hali na mdungani haushiliana ze aya hizo ntipia zichova nguharume emisiri lo Komoro kula ramboka inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani kayisi Komori bangu harume msahafu ramboka ya innamal mu'minina ikhwatun wa min Mwenyezi Mungu ala wanaanya ibangu hakaisi harume ula Komori hata zi aya bokazi kahonesa mtaifatani al mu'minina kitatalu kama kawan kajani bubizi talifiana ngazi fasiluhu bainahuma ngazo matsanganyi sema basulishe bazima ikangabo ya harafa katilu tabwi fakatilu lati tabghi hatta tafia ila amrillah ejoharaya nganzori mranze mvu kwezi mafundi wa dini msingo kwanza kweli mrawe yeziaza lata mduaze Mwenyezi Mungu ze aya zilo harume Qur'an zaonese kwa batike mdu dodulumi wabatike abonge kalsondarke wale inu pondo press rakanda jarifanye resheleze ukaya kwezi Allah nywa Komoro utarehe 20 ni tarehe 21 ni tarehe 21 zibatana tarehe 20 wa Komoro nsipere la umsirini garomba Mwenyezi Mungu mashababi msirohe wa babatu msirohe na muhimea hapo msomea Yasini muombe Mwenyezi Mungu raisisambi ya unde liberte yahe deino wananya wafungwa wonzi kabati mji wa Kaira harumwa watu jurugia abangi wa misamihuli na msesele wananyanyi wa misamihuli wafungwa watolaze roho wansujina msesele mwananyanyi Abdallah agwa boya fungwa lo prizo wanzuani msesele wananyanyi wanzuani kwa kabati mji wanzuani baso prizo nye hamru ya wananyanyi walozani de msesele mwananyanyi to sabaka afungwa genda mahamengo mili ya prizo etc. Kuya juhamba kora isi Ahmed Abdullah Muhammad Zambi kabasi mjibukao kasi na wanduka ngo muaminiyo hemije heko morikamili ketina zuani ketina mali ketina ngazija na relauze baya sonko kajaka religieux au Senegali no monezajiri na wasaya zisema mahakama kabasi katuta mahakama babasi karituta mahakama ze comité de soutien ensemble karituta mahakama kwa mahakama ngambondrabu mahakama ya tolani kuru de droit de l'homme yamba kwa sambi ya fungula ya indemniser wakajadungwa ya loko more juge d'instruction yamba kana mbule mrende ndia ya traité kajadungwa sarele kwa mahakama azali ya juge azali les instructions tipi azali kabasi donc le 20 ba'da salat al-jumma haina msihiru lo Komoro haina msihiru wa juma lo Komoro walomru amini Mwenyezi Mungu na mtume ukaya ngamru dhalimu ngamru dhulumiwa ngarombo Mwenyezi Mungu yasini soma ngarombo Mwenyezi Mungu wananyasi warema wadwa yahezebali waondeze kulu wallahu usiku ngarombo Mwenyezi Mungu wananyasi kawo wahajiri abahino zambao ngo
walo huna walo maora walo larino. Mwenyezi Mungu yawanike amani na salama ureji harmazensi za. Iyo ndiye maana ikawo rikauka obligé de fanya conference de presse yenu hawiye point de presse yenu ili risane kwezi watukufu reselizize uka le 20 et le 21 yongiyo hama do usiku jakotahunsi uhuru wa hensi hatu kabisa independence hatu karike huri baibano habari sadi rejezi wa harumu igoze samvu sangazi jaba bala hadia min dada kamjuka hadia min dada wendi hendi takabari hatoka bakishambanu ngontinte wasulim firaun de aka dictateur ambaye professeur haja docteur haja data ambaye marisali zinangozo ntipia ndio zondazali leo tishie diterualia chef wangu Mohamed Abdallah Mshanga ma president de l'assemblée mzamani basaka heleza hamba ukaya azali mwanzo kema azali mwanzo kemhumwa mila azali mwanzo yake presida azali mwanzo yake hatibu azali yani mtu andakeza ngozo ntipia pia yabo mtu hamanduo wo mtu konge na surabo ko yani saso he dictature esahatso haza ngozo ntipia pia shabaha hatela monarchi ndingo vumbula esaitso onge mtimizi nsujua kama nama hauwa nama watangazaji mtu na suali kwa karjawahira yamba kamtsina abonga toka zabando kanga nyina ngamduruzisa iliri tekelizize sai fami sambi sai ningyo bano ngabo wanu warongo wanga wachurongo washawakanza waonese. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, rishukuriao Said Hassan na chaîne libre de Comores. Mvumbwa madati maili avo mvumbwa le 20 le 21 quand les actions quand on prépare le 20 est-ce qu'il para wa Comores quand haude parti jua wandu ma partisan wa sambi wende vajua libere sambi hau ngamwambao kayandwa ba komisirini watoweze dua maana kedeze dua yo hata wandu wamfunga ngwa zitoa weze dua hizo mtukufu bwana deputy. Asante. Ngarombo Mwenyezi Mungu kaya ngaromba uze dua Mwenyezi Mungu arihifadhi aripweni mabaya aripweni shari juma mfomonsi ngaranza wandu wajitamke zinambao baanda minu wanama heze komite de soutien aranza wandu wajitamke wambezo wafikirio au kasambie mahakama ya menye abo ketwanze kefikira ya mtu mzima wayete au fikira ya wandu waili wawote changanza wandu wajitamke yonde maana bakonga riparao haina bahanu balo mru amini rais Ahmed Abdallah Muhammad Tambi haina mru aminu kaya Komori kabati justice sangabo injustice mfomonsi na rirongowe wandu warishie mbabani mwana na torengaja wafanye conference de presse ukawele mbaba hangu na mzaza hangu warongowa wajosida wasanganya wararu na warongowe iyo yamba le début du commencement garanza wazangoza ni serangule mfomonsi kamnyezi mgwabe shaka na utobakishara mashedu kushino mahakama sariyeni kali kaba mahakama la siriya dufungwa sambi au kaka basi mahakama shanga mrombo azali na azali sare ngenzi ya notaje abo hise boyara nga notaje kanuruhusu bake mahakama abangiya bakasamba kwa informonti garendo vatu ndarange sambi kadambe namna hiyo shay informonti garando ike mwado wa ndrongowo ili wandu ahisukaya sambinge na wenyi zanu azali amba habandambu amba katina wenyi azali hamba ndabu yamba hesadaho azali hamba ndabu yamba lidwalizo ngandora nzunguzo ndo wandukazo ndabu. Swala la sakozi watukufu de uvumbu wa usite abo Senegal wone samfano he nta Senegal wandu wa soko wa dubaho parene ho libere leader wa hao e difference ya Senegal wandu wa ka libere leader wa hao soko ne difference wandu wa milia sambiri ni ili rishide rambo kwezi. Asante. Na mangwa jure ngaka papacha ngwe ban bawe mtu mwenza uwezo chamunzo nhambi difference le baina ya Sonko na ni mwananya sisambi bando kasambi woiha kamanga hambo kangu tahani mahakama hambo kangwa msahawa mwanzo mtilwa nkudi sena ujobakisha manga ndunge misafara yinu ndohenda wananya wenji msaha mtu Jafari Manswabu wa msaha kwa mtende zefahami wasedi wa mtaho kabwandu wengi kabati mdatu mtaho kabutende shara isisambi ambanga mwendo sababu hindi amwanzo ntilwa nkudi
lazima nende na jitekelezo usoni mwe mahakama aukanti na ndongo ndireprocheyo je ne savais hasambi donc il y a des différenciations qu'on a le cas woi hakazo ndabo hakanzende atilo nkudi woi hakazo ndabo bahambo kamdonda amitoyarinde usoni mwe mahakama hala wa Faransa hakahenda Komoro wenda Komori hazitamka ukasijahunu ganzao Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna al-batil Mwenyezi Mungu abanu haki walio yatowe batuli yabanu ibatuli walio izo ndezadiri sambi za mhunda abange kwezi watukufu wa Komoro izo rakaranzarambe lokaya sambi hende ambangwanzo yabuliwe mahakama hata ukantsanda faveri harumusedi Hasani Mungu na mrehemu na wazee wale na mwende mwambi mtsani fungulo mtwanza ni fungulwa amanzo ni hukumulwa c'est lui qui a émis ce vœu banu rais sambi ndiamba kwa mwanzo wa hukumulwa bangwanzo yake mrafu haweka hafanya naye ya hukumulwa yonde maana bakweza ndume akaziru mahosoni mwe masuti wae msifanye hila na mtulidie na mlindie mahakama ni unanzo na saidie mahakama yafanyie sababu sarele ukakabati mahakama donc yonde difference dukaye hamba wandu kamtiguze msifanye ndongo mnambakishe sasa inozo ngoze ndata saba sababu kwa le 20 katimizo mahame miraru le 21 garanso muhawane ase karno sinde karno bakisha manama mdadabi bano wanama journalist yesu alawaluzi savanu banunga butafauti ahe mwana nyasi yafungwa Senegal yakaliberewa ni masenegalien la butafauti ya Zambia ukabanu sambi ngena padezinji ikaongela dhumu wa Komori wabwe matsoe haonro waone sambi hena mnekao hakaji bali ya haruma enti kabla ya hezi dhamana sambi eshamfunga sambi no wanruikao wakaurumisha usoni mwa sambi kao ngari wanao kangwa ubonze ndu ambao ka haruma zezo mana zeze pasiporo zinu wandu wakama waziri wandu wakaja wengi warumisha haruma serikalini abunge wone sauka iyo alama ya ukaya kabati haki yafunga sambi ukakeja jokiri eshunga shao washinika mru ikao ya chibirilie vende bahindro shungani hula ikawa la gardie ya kaneshi unga ike kajarengwa hautundo ka embe ndio akaushungani hunu nondo gardie wakabanu ngionda hubi aule daho wakaulibirilia wakaula labo mangoni bebambo ndoda hon shemunyile daho watso jarengwa abuyanga unesawa alama ya ukaya mahakama ngao maziru banishori hutajewa Komori gari hutajewa une haki ya sambi ngana haka ukatinaka bantuka sambi tuka ya tujujewa no sambi ngila dhimu ya jujewa shangela dhimu wa Komori onuka sambi umaretewa haretewa haki yeye anketi ya sambi ngondaba yeye sharia sha Komori ngashambao ngila dhimu za ngozo zitundwazo ntipia yengabo haki umjumwe sharia ikao sambinge na haki ya tsojo ya kensi bala ya familia ya potelewane famille ziamaliza ya elimu ya hai yimberlie iwoleho fubani wakati kao kabati ione sawa ka hakika sambia ngashando kaya mriatso kazi wakaye mroi he bizija wangalia wandu amandasi kaya leo mru tingoni yenga uliho yambo kachende sharia shilovo nsiju mroi ngutsoni yenga jahende hanshta kukaya yamruwai hande ngazi vijana nso jendre gwanende nenso kampakanto wezi vijana natu zirenga nso jazila ndawinga zenoda wangabu sheshari ya zero ukao serikali wandu warengensi ya totaji wanduka kati na bobira wasihalegiru kampaka 50 miliard sambi ya jenishu ezinu ngizonda huu ezinu azirenge nda huu abunge sisi karjaju hanza wa Komori le 20 wasili le 21 wakamala honi hao haukaya wasango wamala honi hao cheka lazima onoka banuzinu zaunda sambi leo zaunda Mamadu leo zaunda Abdul Hasani leo zaunda Salami Dr. Salami leo banuzo domni hunda maudu zogwa hunda Saidi oshao zogwa hunda fulani oshao waonda wo eyo haki auti haki yoti haki yonde manera ambao wa Komori geladhimo wala muhe wazubonzi yani
Geladhimu wa Komori walibere sambi, walibere mapirizonye politiki wansi pia walomo pirizo. Warensi woi waziri wahema woi ya kalantizaze pirizo, woi betirebaka ya kalantizaze pirizo, woi wamba waziri wahema kama kola batirebaka tikirukala ahli jamali leili wala betirebaka arengwa bushini ya jabala utimbo wa Komorimbi. Mkeradhi wa Komori wajue wajibonzi yani wadeklare mahakama kangabo mahakama wadeklare mahakama wafanyishihe shawana nyasi watitola mopirizo nezemba de namba ukangizo mopirizo eba ukabala prizo yafungwa hodahoni Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kapirizo la kulli hadi jumba la raisi mzamani lende la ngulu alifanywa wana zitoyona na kuluari na hindini mwanadamu yehantiwa yabo batina boyi batina gardie batina mbamduka wangaliyo Muhammadu wo shike yehantiwa yabo nguliswa peka ama mndu ya rohitwa ama mndu ya vile mana ishoitendo zero rambi yao ya rengensi ya tuotaji ukaneshele bakabana ushanje wa sharia harumenti ya hatu sharia washirumi wao chindo watingo jorumiliwa wawone ukizo warendao ngwarendo nai kwa turendo wananya ukweli kwa tuwarenda haki kwa tufanya ndongo za ladhimu chindo sharia chingo jorumishia hotsoni mwao ngeba jebabire mahangari jerishanje sharia shangu aju uona zenongo wazirendao bazima ne mrumshe wahazali Uthmani mzaze ya subuti ya zawana yajuawe heli ya mrumme na mrumshe yajuawe heli ya mzaze na mwana ya subuti ya mili ya mrumahe yatimbiye raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi zenongozinu haduwa za mpashiole gari mtamdu wakemjisha mihono balanda yakubaluka ngumwe milio wojisize mihono zenongozila ngazisikitisha wa Komori ngazisikitisha wa Komori ngeone sawa manadamu tsihindu manadamu wa peu abonge ngari juliza wa Komori ukaya wa usiku wa udu wa ladhimu wa benuensi ya hatu wa zubomo nziani yensi ya hatu ikombo hedi ngo shaka ani banuze duwezo ngari zambao haila namno wa Komori ngo wahara sheka wa Komori ngo masuja wa Komori ngo lewo bananti yesa waswili ngeladhimu wa zubomo nziani manama journalist uondo ukweli radio zanza shabanu hamba wakemisirini nezeduwa nejau uonda ulohara ruono no wa Komori shari johanza wa zube monziani wakombwensi ya hatu dingo ibaba nutindo wafungwa bahi shabanu hato waloma lahoni watu ndambendwa balongwa upirizo Komori raona juzi wala fatahu wala ya mahata ya bulazenzia pia ya subutienda volo laone soka kila nyama ngio 5000 francs kilo ya ngio 4000 yabo wope mwana journalisti iweka ulazimu wa Komori wao unokaya homjini hatukabati mrufanywazi ya serikali watingo damba ngo alibonwa ya harumo Komori kamili balonwa hazi watutimizi zihumengo mili wafanywa hazi yabo wajoka kwa alibahinda yewangalie bije yamba ukahena maha ngabavotao bije ya miliari miongo mengo mfukare mengo miradu eza miliari zonga zendonda hu abo wandu hazi wa serikali kwa tutimizi miliari ya mapesa wandu hazi wa serikali wali wao ala kulli hali ngeladhimu wa Komori welewe ukaya ngeladhimu wa ele waruhopa shenu amjo wasulimna hadisi mzima ikao wakati wahe mombezi wa hatu mtume sallallahu alaihi wasallam basi ngaba sahaba ya Muzisa ngaba ya Muhammad yeheli wakati unulio na zendongo zinu yabana mjofanyaje ni wambedu wa nrohe harumedu na inu wondo wakati hiyo waka imani waka binadamu sahaba wa musamtu hamba tulaba usiku wongo jaunchi ndo usiku woomba usiku wonda huu hamba ndo usiku wajomjara isi hata walianti nuko achumanza ndo usiku wajomjara isi atongeze matajiri wa hensiyo wabangu hawo tajiri walonu denti kao ndo wakati ukao wazade ndo wajokaruma yezi wakati wo soja Komori kabati tajiri ulo Komori kaba wazade ndo warumao hauka ambari demburumo enyamba mtowe yao mte yao mfunge rahitwa uonde zirumishi hao azali wa Komori kwa tumanza abonge abo ujo wakati wa Komori
wahomba Mwenyezi Mungu ka untowe harume duna hino nontiyeshi harume komori hino hobane komori yarema mwana ma journalist abondo bahanu na kautsahanikaze mirongozi yangu wo wakati lonu swala la saya bise wandwenji ngwa ambao kaya mrongo wa kadozinji ces discours zanyu zinji chaque action je répondais je harma au défendre rais Sambi. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Vavo msandongoze haswatan ya mashababi ya Komor. Msandongoze mashababi ya Komor hausha ndebundise na harmali suala lo la javavo wasi Ruwana wa mujfahar wakanaka mwana ijana skambe sena j'étais adolescent wakati wa referendum ya wina no ya Ahmed Abdallah harma shwa shanzwa nifika vula anombi na harma ino vula wa dono enveloppe ska transparente ismi hangu irongolwa RFI zangu za mazo yo yavota kapara trange des cartes electoral za mazuki wangu waka hunumanga vontane nye sentini nsane nyese leo neka nsinyengi neka Faransa ya unafasia parce que vihijiri soulèvement wa mdukuwa mfalume chitwa wa pari demokrasi leo invani ni sikitiha vilo mane vawana leo Komora mane wasigado montika shina para sandalo wastia na ilijua joma siajua wamugada zinkaros paswa leo vantu wasifa bakasi para antibiotiki wakati harba yezi azali njongo kama ejua wantu walao mwenzamba sana ndo wazihiriwa awelo mbatakasta wawade zimpesa zizo jeliza korengwa za tushinda zifunctione zilapitali za Komor zimpesa za wantu wa azali wala wa mwenzamba na evacuation ambase evacuation ndo norwaziri wa mwenze za sunda laptali leo vansi na suala nsandise mashababi wa Komor wantu wengi wabalu wa shivani inzuani haswatan Komor pere ngwano tajbi haswatan inzuani shwasha nzuani uspara wantu amano wabalu wa shivani va ta docteur Manyang docteur Swali katsimdala tsamrongo waban parmi ma victime ya azali leo de wami meso toka de wawe bata meso rislisha van atowa wanadamu pia wa Komor leo sambi haunyongwa balwa shivani van rislisha azali leo nsanire wa Komor kamil rangwinga zijara ngwi mwali rangwi nzuani rine haufumbato rushuke pia mavareni rumpulie azali asmani neka karaima rampulie azali atowa pia wa Komor tawafe umoja atawakome kavasi sikuwa toziao vavo j'appelle à la révolution et à la désobéissance civile wassalamu alaikum Allahumma ina salama na wandujibiwa insha Allah. Iyo ndio mission ya hejuma garombo haina msiri wa juma ulo Komor zitekeleye insha Allah taala na ze komite za sambi kaungizo mahalani pia ngarimnikao ni daraki ya forme ze komite hizo ilize no kweze shuhulihe nane ze komite za hema dideri wonti pia zilionga doka nga komite za Mamadu nga ze komite za Salami ni komite za Abdalla Bor rambe ka jau tijau yatarehi 21 ya mwezi wa utu constituant Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ndiani sema hamine sena ya Shivani na yeye ndio mahakama katu stehilwa mahakama ya tolane dunia katu stehilwa ya baba ishabakisha ngandori fanyijwa na nyasi wa Senegal na Sonko ngandori sema lahoni riseme jini rishemeze ili sambilia fungulwa ya rijei ya unda liberte hahe insha Allah taala. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
lanakunanna min alkhasirina yende dua nabii watu Adamu yaomba wakati yakayakosea garombo Mwenyezi Mungu watu sisi ukaya Mwenyezi Mungu kana uridhulumu wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وآل محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أحسنتم. Makaba watukufu kama kodunga harumai Chaîne Libre de Comores kabadima na wandu wa madhama na wahiparti jua proche na president Sambi wahuja ili wafanye solidarité hao ne mwa ancien president Sambi waone sokaya ngela dimu banu ne le 21 wa Comores wajimobilize ili na usutene ancien president Sambi mushia namna wa waziri afaswa banu surtout des afaswa banu la dimu Comores apana mjao wanjumzi dua ili ya roho bahanu kaudi alio onisoka ngutambiho na unga fanyo appel yoni samfano hamadu wazajiri Sénégal pourquoi pas sojira harma et insa Comores atampaka nabo dombuchana na marhaba c'est des comités de soutien Sambi mais les journalistes hein? D'accord, comité de soutien Sambi nga reshikriao bona député numombiani herna baraka masi umema asana shukran.